date în incinta școlii. Stând de vorbă cu ei, te uimește și te bucură totodată căldura sufletească și bucuria pe care o simți venind din partea lor. Domnule Jacques Gachet, de cât timp iubiți România? Ce anume v-a determinat sau ce v-a atras către România? Depuis combien de temps vous venez en Roumanie? Depuis combien de temps vous allez en Roumanie? Et quelles sont les raisons pour lesquelles vous venez en Roumanie? Alors en fait c'est le quatrième camp de jeunes qui vient donc ici dans la commune de Pogest. Le quatrième camp de jeunes depuis 1992 et cette opération se situe dans le cadre de l'opération Village Roumain. Lorsque en France on a appris que Ceausescu voulait faire des agrovilles, c'est-à-dire donc détruire des villages roumains, à ce moment-là, par l'intermédiaire de la Ligue des droits de l'homme, on a parrainé des villages qui devaient être détruits. Et donc on s'est intéressé particulièrement à ces villages et on a entrepris donc avec les jeunes de venir contacter les populations locales. Oui, il faut que je trebuie să traduc. Deci operațiunea durează din 1992. Este a patra tabără organizată în această regiune. Motivele sunt mai multe. Principalul este în momentul în care Ceaușescu dorea să distrugă satele românești, s-a organizat această acțiune a satelor românești, mai ales prin Organizația Drepturilor Omului. Și atunci localitatea respectivă din Franța, Beaupro, a organizat această acțiune în regiunea Posești. Et donc la première fois, on a trouvé que la Roumanie était très pauvre, on a trouvé que la Roumanie devait avoir été riche et que beaucoup d'infrastructures étaient désuètes. Beaucoup d'infrastructures en fait ne fonctionnaient plus. Comment pensez-vous aider les localités où vous êtes venus? Oui. Alors, à la demande des Roumains, en fait, on souhaite maintenant participer à des activités de village pendant une douzaine de jours. Deci, doresc să participe la activitățile organizate în cadrul satului, în timp de 12 zile. Oui. Alors, sous forme, par exemple, d'animation d'enfants, on va animer des jeux d'enfants, on va animer des tournois, des jeux sportifs pour les adolescents. Et puis le soir, on pense se regrouper autour d'une veillée, la population du village. Când sunteți o asociație neguvernamentală, vă rugăm să ne spuneți, să ne povestiți câteva cuvinte care este activitatea dumneavoastră în Franța. Deci, donc, vous êtes une association non gouvernementale. Donc, monsieur le reporter souhaite savoir quelles sont les activités que vous avez organisées en France. Alors pour financer donc ce voyage de jeunes, les jeunes ont vendu des t-shirts. On a fait imprimer des t-shirts, ils les ont vendus. Pentru a finanța călătoria și ceea ce și aduc, tinerii au organizat vânzări de t-shirt, de tricouri. Oui. Ils ont confectionné des gâteaux. Au făcut prăjituri pe care le-au vândut. Qu'ils ont vendus. Et puis on a participé à des soirées spectacles. Au participat la seri de spectacole. Voilà, pour financer donc. Pentru a finanța această călătorie a tinerilor în România. Monsieur a demandé si vous allez à l'avenir inviter des jeunes roumains en France. Des jeunes roumains sont déjà venus 2 fois en France. Oui, j'ai déjà dit. D'accord. Et donc là, bon, moi je ne sais pas comment va évoluer l'association, sous quelle forme donc vont se faire les autres activités. Le maire de Pozești nous a dit bon, son projet pour sa commune, qui est un projet de développement de la ferme agricole et de transformation donc des pommes en jus de pomme. Et je pense que l'orientation maintenant risque de se faire un peu plus au niveau technique. Donc, monsieur, vous souhaite beaucoup de succès à l'avenir dans vos activités. Et on vous attend toujours les bras ouverts. Merci, merci beaucoup.
Am înțeles, stând de vorbă cu directorul școlii, domnul Condrea Ion, dar și cu primarul localității, domnul Dumitru Diaconu, că se dorește de ambele părți înfrățirea cu localitatea Bopro din Franța. Relațiile cu asociația din Franța, relativ cu orașul Bopro și cantonul Bopro, a început din 1990, când dânsii au venit primii la noi în comună cu ajutoare pentru săteni, pentru școli cu rechizite și de atunci relațiile au continuat. În 91 au venit cu jucării pentru grădinițe, în 1992 au venit în grup și am cazat chiar la școala aceasta, deci acum 4 ani, alți însoțitori de grup, alți membri ai grupului și de atunci s-au perindat în satele comunei, că comuna noastră e destul de întinsă, și alte grupuri de tineri francezi și alte grupuri de specialiști în agricultură. Cunoaștem de grupul de francezi sau această societate. Noi sperăm să ne înfrățim legal cu organizațiile de înfrățire din Franța. Cam din 1992, în fiecare an, din această localitate s-a primit pentru comună. Nu putem decât să ne bucurăm pentru o mână întinsă în spirit umanitar, așa cum se bucură ei în aventura cunoașterii României și a românilor. Le mulțumim și le urăm bun venit! Je pense que les Roumains les petits enfants roumains sont très conviviaux et ils partagent beaucoup de leur joie et ça réchauffe le cœur de les voir, d'être accueillis par eux de cette façon-là. Ils ont beaucoup d'énergie à revendre. C'est la première fois que vous venez en Roumanie? Moi oui, mais les organisateurs non. El da, dar organizatorii vin pentru a doua oară. Prima vizită cum impresia? Donc, quelles sont vos impressions après cette première visite? C'est très encourageant pour la suite et on sent qu'il y a une bonne entente entre les Roumains et nous et on sent qu'il va y avoir un bon séjour. Je pense qu'on sent qu'ils sont très heureux, impatients d'attendre les animations, parce que déjà ils nous sollicitent souvent pour jouer au ballon, au frisbee. Je pense que ça va bien marcher les animations qu'on leur proposera. Première visite en Roumanie? Oui, c'est la première fois. Les impressions après... La population elle est très chaleureuse, hein. Ça se sent, ils étaient impatients de nous attendre. Et ce que j'appréciais, c'est qu'ils nous ont tout de suite aidés pour décharger le car. Ils ont vraiment été coopératifs, quoi.